प्रभात बाबू निजे एमएलए ना पुओ होउचंती एमए विधायक सी कौन कहे न कहे दल सी किए दलर सुप्रीम होउचंती नवीन पट्टनायक जोटा कहे से फाइनाल नवीन पट्टनायक डॉक्टर संस्कृत मिश्र एवं डॉक्टर होता ये दी जन ना डिक्लेयर कर कांग्रेस समर्थन दे सारा आज भी आप देखी थे देवाशीष समतरा मान्यवर राज्यसभा एमपी से कहते अन अभिज्ञता लोक ये कथबार्ता करते प्रभात विशाल ये भी देवाशीष समतरा प्रभात विशाल कहते प्रभात विशाल बोधे निजे चाहूबे मु राज्यसभा को जावाई से कथा कही पारि कहबार किसी यथार्थ ना से दल निलंबन कराई सरला से कथा न कही 800 कोटी खाई जड़े 4000 कोटी खाईगले आउ जड़े 800 कोटी खाई ए कथा उठार माने ताकू पचारू ना से केते कोटी खाई जहाँ भी से सीबीआई बांधी जेल जाते से कथा से तार उत्तर दे पारे प्रभात विशाल जेल जाई नथिले कि चिटफंड केस रे से केते खाई से कथा सी जानी जी खाई थाए जी चोरी करी थाए भद्र लोक देखिले से चोर बोलिक कहया को पछाए ना किंतु प्रभात विशाल भाया जड़े नेता लीडर एक कथा कहवा ठीक नुह जे एत कोटी खाई सेत कोटी खाई तुम पर तुम झील बाहर हो कि पुओ बाहर हो जदि तुम पुओ बाहर हो बड़ पुओ को लक्षे टका देकर सौदा पैकी पठेच सी आसिक तुमको लक्षे 10,000 टकार हिसाब दब आपणकर दुर्नीति ये गोटे आमर देहर जमती मणि अविच्छेद अंग दुर्नीति से किए अधिका करुच्ची किए कम कर समालोचना करबनी जी कर से खाइब आ उपास रही कर एकदम मिछ कथा भूल कथा से देवी मिश्र को कहीं चाहिए देवी मिश्र पूरा निजे इंटरेस्टेड नथिले देव भाई निजे इंटरेस्टेड नथिले दल जहाँ निष्पत्ति नब क्या कथार नहीं किए चाहब किए न चाहब ना दल एक नवीन पट्टनायक निष्पत्ति नौना गोटे कमिट कराई दी चारोटी कमिट समस्त कमिट बसिक जहाँ फाइनाल हम से फाइनाल एटा कहार व्यक्तिगत कथा नुह ना कहार व्यक्तिगत दल नुह जदि वो विजु जनता दल विजु नाम नामित होती समस्त को लेकिन पूर्व आपन कहते संस्कृत नाटा आगे डेफिनेट शुणु आज्ञा प्रेडिक्शन गोटे जिनस आम जेहेतु ये करुचु आम सामाजिक लाइन रे ये करुचु आम व्यक्तिगत एनालिसिस कथाटा आम कहीलु हम तो आम कथा भूल हो पारि था भूल होता आम कौन कर भूल ठीक रे नहीं आमको जोटा देखा जाए कहूँ और आम खुशी संस्कृत मिश्र राज्यसभा फास्ट चॉइस जाइछन्ति जोटा सियोर सीट सेकंड सीट हबार पॉसिबिलिटी रही जेहेतु भक्त दास कही सारी नवीन बाबू ओडिशा बहुत किछि करिसन्ति जो थर्ड चॉइस सेकंड चॉइस जाइछन्ति आमे ताको समर्थन करिवु बीजेपी ताले एले कोन करिवो दुईटी टिकट पर तृतीय टिकट दबो ना नाही दबो ड्यूटी दब कि तृतीयटी दब जदि तृतीयटी से दिलीप राय को दियंती तृतीय सीटा जदि दिलीप राय को दियंती ताले घोड़ा बेपार प्रबल हम आ बीजेपी तो गोटे प्रकार मु कहूनी लोक मैंने कहते यहाँ हूँ बेपारी दल बोलिकी लोक मैंने कहते मु कहूनी जहाँ साधारण आलोचना हो दिलीप राय को दियंती दिलीप राय भी घोड़ा बेपार कर डेफिनेट बीजेपी हाथ छाड़ी माने जो अश्विनी वैष्णव को सबुतर गोटे जनता दल समर्थन दौला बीजेपी सहित मिसिकी अश्विनी वैष्णव को ना बरम कांग्रेस सहित मिलित होकर डॉक्टर दत्त नवीन पट्टनायक कांग्रेस संगे मिसी ना बर्तमान आप देखिए ऑल इंडिया लेवल रे बीजेपी शत्रु कांग्रेस कांग्रेस शत्रु बीजेपी गोटे बड़ शत्रु को हरैया गोटे छोट शत्रु संगे मिसबार आवश्यकता रही
ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ହବନି ତ ଆଗକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମର୍ଥନରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ରାଇଜ କରିବ ବିଜେପି କୁ ହରାଇବାକୁ ଯାଇକି ହେଇପାରେ, ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ହେଇପାରେ। ନା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ନବୀନ ବାବୁ କେବେ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ, କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, କେହି କାହାର ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ପରିବେଶ, ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ କିଛି କି ଦେଖିକିରି ରାଜନୀତି କରାଯାଏ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗରୁ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ, ଏବେ ଯେ ନ କରିବେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କରିପାରନ୍ତି, ସେଟା ସମୟ କହିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭ ହବା, ହୁଁ। ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଭାଷଣ ଦବା, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କୁ ଯିବା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭ ବର୍ଷନ ରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବୋଧେ ହୁଏ ଦଳକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଅଧିକ ନବୀନ ବାବୁ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳର ଇଏଟା ନିଭଉଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭ ନାହିଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାର ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଇଭଳି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରହିଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରିବେ। ଆଗରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ କଣ ହବ। ତ ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭନେସ କୁ ନେଇକି ବିଜେପିର ନେତା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୟାନବାଜି ରହୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବାଧିଛି କି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି। ନା, ସେଇଟା ନୁହେଁ। କଂଗ୍ରେସକୁ ନବୀନ ବାବୁ ସମର୍ଥନ ଦଉନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦଉନି, ତାଙ୍କର ବାଟ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି, ବଡ ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଛୋଟ ଶତ୍ରୁର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡେ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହଉଛି ଜଣେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି। ତାଙ୍କର ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲରେ କଂଗ୍ରେସ ହଉଛି ବିଜେପିର ଶତ୍ରୁ, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଶତ୍ରୁ। ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେଇଛି। ଏଟା ଓଡ଼ିଶା ପିସିସିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏଟା ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇକିରି ହେଇଛି ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଖବର ଅଛି। ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଯୋଉ ଧଳାରୁ ଲାଲ ସଲାମ ହବା, ତ ତାପରେ ଏବେ ପୁଣି ଲାଲରେ ରହିକି ପୁଣି ଆହୁରି ଜବରଦାର ବିରୋଧ କରିବା, ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କଣ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେପି ଦଳକୁ ଫେରି ପାରିବେ? ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦଳ ନିଲମ୍ବନ କରିସାରିଲାଣି। ସେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ନାହିଁ, ନିଲମ୍ବନ କରିସାରିଲେଣି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯୋଉ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ବାପାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନା ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନା, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଦେଖିଥିବେ, ବିଶୁ ମହାରଣା ଯେତେବେଳେ ଦେଉଳ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଲା, 1200 ବଢେଇରେ ଗଲା, ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା ନାହିଁ, ତା ବାପା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ପୁଅ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଯୁବକ ଲୋକ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା।